اللهم صل على محمد. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الله يا أرحم الراحمين الله فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا الله يا أرحم الراحمين الله فرج على المسلمين واغفر لي كل الذنوب واستر لي كل العيوب واكشف لي كل الكروب وكفي أذى المؤذين يا راحمين الله يا أرحم الله يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دان الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا الله يا أرحم الراحمين الله حمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين الله يا الله يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي سقانا بعنايته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام العلماء العاملين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin alladhina yadhkuruhumullah illa haffat alaihimul malaikah wa ghashiyat alaihimur rahmah wa nazalat alaihimul maskanah wa dzakarahumullahu fi man indah aw kama qal. Hadratal qurama wal fudala, satajana para kiai, para alim, para ulama, Syabtina Amul Jaki Ashabul Fadilah, Ki Husain Jamal, Ki Said, Ki Abdullah Muzammil, Ki Baisuni, terjukan Syabtina Amul Jaki Khadimul Majlis Ta'lim Rodotul Muta'allimin, Ashabul Fadilah, Ki Haji Ahsan Jamal, sareng saja para kiai, para masyayikh, para alim, para ulama, para asatid, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Kepala Desa Bulu Uren, terus lagi Bapak Faruk sareng jajaran Epon, Syabtina Amul Jaki Sohibul Hajah, Pak Seras mana? Pak Sodi, acara mantan tinggi, malar muka galaban barokana pengajian, mantan sekadua jadi pasangan sesakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Ben manar muka kalaban barokana pengajian sateja hajat-hajat panjenengan etakani sareng Allah. Sesongkan manar muka ipasae sareng Allah. Sing ngagungi kasosaan sareng Allah kente kalaban kabungaan. Satejana dadi orang-orang sebarokah, semulja, sebunga itunya sampai kantos pagi de kalam akhirat. Amin Allahumma amin. Syabtina Amul Jaki juga saja para tamu undangan, saja para hadirin, para hadirat, para anggota pengajian Majelis Taklim Rodotul Muta'allimin rahimakumullah. Ngereng-areng sareng badan kaula sareng panjenengan amuji sokor de keajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Kalaban debu alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadimah debun kitab Tangkihul Qaul, sapa-sapa orang seseneng adzikir ngoca alhamdulillahi rabbil alamin, berarti orang gila nikah termasuk orang-orang sing yakinaki jek lakara sakabina nikmat panika torona dari Gusti Allah. Abe manusia keto seorang guna tandi papanapa keluar dari ada ke alam dunia, dari rahim epuh rahim embuk beng sebeng kalaben kabadaan abeng kang tak kelampian niki nabenghi. Begitupun abe panika peleman ngadep dia ke Allah, peleman dari alam dunia juga korokunya ngoh labun pote labun pote tak nyanguh papanapa. Artinya abe kadintoh termasuk orang-orang sefakir, termasuk orang-orang setandi papanapa sakapina kadintoh kakuna Allah Subhanahu. Sakapina sekandi biten gula sareng panjenengan cuma tetepen patoroan dari Gusti Allah. Makanya abe tak oleh terlalu bangga diri, tak oleh terlalu sombong diri. Meskipun abe panika soki agak panapa saos tetap nampu engak benampu yakin cek lakar songkuna abe nika tandi papanapa sesoki panika Gusti Allah, sesoki panika Gusti Allah. Mun Allah kasokan meskipun abe nika samangkin nika obeng 10 miliar laku nika bisa tade sekali, mun Allah kasokan maka bisa bangkrut sekali ngade engki napa engki. Makanya orang seseneng adzikir alhamdulillah debuna kitab Tangkihul Qaul bekal etambai nikmat sareng Allah Subhanahu wa taala, bekal etambai banyak-banyak paparing sareng Gusti Allah Subhanahu. Makanya abe patot asokor kalaben banyak maos alhamdulillahi rabbil alamin.
Para hadirin, para hadirat si abdina amul jiaki, salawat sareng salam ngereng atoraki, ngereng maki, tawasul laki jaga junjungan kita Nabi kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setan gula yakin siyakin yakinah, yakin hakul yakin saumpamana Gusti Kanjeng Nabi ki beudeuh sat are mangken, ki beudeuh isyang are mangken ka dintoh pas ngolati umat along polong isyang are dalam rangka ngideng ki pengajian, along polong dalam rangka hadir ke pengajian Raudatul Muta'allimin, tenggul yakin Kanjeng Nabi bekal bunga, Kanjeng Nabi bekal seneng, bekal bangga ngatela umat ki gelem ben ki kenceng ben ki semangat untuk entar ke pengajian. Amin Allahumma. Tapi tak cukup kak dinto para bapak, para ibu, selebih penting pole ilmu sekole dari pengajian amalaki meskipun tak sakapina samampuna niki paling penting. Saya ke panjenengan sebelum entar ke pengajian tak teman apa jeng duha umpamana ketika hadir ke Raudatul Muta'allimin usapa istiqomah apa jeng duh sebelum entar ke pengajian. Jarang entar ke pengajian lambak kita atau mana entar ke pengajian tak atau mana pejang tahajud ketika aktif Muta'allimin, maka ketika aktif teti jamaah Raudatul Muta'allimin usah istiqomah apa jang tahaj. Bagian bu ibu umpamana sebelum entar ke pengajian lambak kita kenal ke Muta'allimin bengal kalakenah, maka ketika hadir ke Muta'allimin usah taat bentakdim dek kalake. Makanya bagian bu ibu ini kan paling mandi pengajian marena langsung amandih para om. Amandih aminyaan. Pas kemudian masuk ke dalam kamar tace lagi nah. Pas ngapain ngocak kisah laki kak ya lebih abi engkau kau. Bede kantor segak nih kak. Bagian pak bapak bede. Sobung paling ketika anyaran meloloh. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Makan guru sering ngocak mantan anyar bermantan laju nih beda. Mantan anyar gandengan tangan. Ku tekuan tandang ajalan pikir jalan. Si bini tapak-pak si salah benih si bini betona. Akhirnya pengki. Si bini tapak-pak nih si kiri betona. Jok betul cik rajon dan pikir jalan apa yang buat. Si kiri betona. Coba oleh 3 bulan 4 bulan ajalan bersebini takuan tanang pas tapak-pak si bini labu. Si kiri benih betona. Si bini tak celing mata ni. Akhirnya pengki. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Para hadirin, para hadirat seabtina amul jiaki, maka leres Gusti Kanjeng Nabi kita sangat bunga nalikana ngolati ngatela umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siodi akhir zaman sebanyak kemaksiatan merajalela ke mana-mana, sebanyaknya mana fitnah akhir zaman paski bedah situng bu ibu anggota kelompok pengajian laki bini sikit semangat, sikit kompak entar ke pengajian, maka insyaallah sakapina pagi hari kiamat bekal teti orang-orang yang oleh syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Teti orang-orang yang pagi panggil situng persitungnya mana untuk yajak sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad masuk dek ka swargana Allah. Amin Allahumma. Anapa? Mi sampai titik umat saya bangga aki ilmu pengajian benih karokun ICL ilmu pengajian ICL silaturahim ni kebagian laki bini kan dimangkam manengki dari bulu uran telampah pas dari ompen bedengki kalau ben baru kena pengajian pas katem pas kenal menjalin silaturahim ukhuwah Islamiyah mustahabbi nafiyah tabuna Allah saling cinta mencintai situng muslim ben muslim selain nikah itu sebab torona rahmat dari Gusti Allah subhanahu wa ta'ala benih cuma aisyah pengajian tapi aisyah silaturahim dan marakat situng muslim ben situng muslim selain terjukan ilmu pengajian aisyah adzikir aisyah solawat aisyah dzikir kina banggi Kipur etalken pokon arang sarang mos kalimat la ilaha illallah tabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ilm hadis qudsi nika sebutaki Allah nika atabu man qala la ilaha illallah
dakhala hisni wa man dakhala hisni amin amin adabi. Siapa-siapa orang yang senang adzikir kalimat la ilaha illallah, maka orang gila tibuna Allah bingkok bekal ejaga. Ben siapa-siapa orang si ejaga bisengkok, maka orang gila bekal selamat dari tang seksa. Amin Allahumma. Makanya debun para alim ulama, debun Gusti Kanjeng Nabi ben saben abajeng pakon maos apanya mana la ilaha illallah satos kalih atau sang para sangak kalih. Karena kenapa? La ilaha illallah panika termasuk zikir paling utama. Bahkan ilmu setong kitab Faidul Mukhtarah niki sebutake ketika beristung orang situng manusia nyebut kalimat zikir la ilaha illallah, maka beristung tiang seka adimat yang kentoh nyampung dari paling bun bebena bumi nomor petok tiang nika nyampung dari bumi paling pet nomor petok paling beben bumi niki pun beda hot beristung cukup raja seajaga keseimbangan bumi. Ya atas cukup panika beda tiang panika nyampung ke atas sampai depak ke aras Allah, depak ke aras. Pasera orang yang seadikir kalimat la ilaha illallah, maka senya mana tiang gila ni ke akuli, cukup gila akuli. Ketika cukup akuli, tiang gila akuli pas nyampung ke aras gila juga akuli. Akuli aku yang tambuh sekali bani. Allah adabu, hei aras uskut neng ban aras, cela akuli bayi. Napa cepon aras? Ya Allah, abdina tak kira bisa neng mun tak tege orang seadikir la ilaha illallah kila biajun isapora tusan Gusti. Adabu Gusti Allah, ya aras ghafartu ilaih engkau lah nyapora dekat tusan orang kila. Ketika Allah ngucap nyaporah katusan orang kila aras dika ambu si akuli tiang kila ambu si akuli bahkan cukup si bumi padika juga ambu si akuli aras nika noro abela dekat orang-orang si adikir kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur. Tak ada pangeran selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tak ada sembaan selain Allah, Nabi Muhammad kon pakona Allah. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada pangeran selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tak ada sembaan selain Allah, Nabi Muhammad kon pakona Allah. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur. Moga satajana tadi orang-orang si wafat kalaban kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin Allahumma. Para hadirin para hadirat Syaftina Amul Jaki, Jabuna Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Zikir nikah bisa ditisitung ibadah seluar biasa faidana. Nikah kalaban telok syarat. Pertama iki panikah kalaban khusuk, bacah kalaban khusuk. Maka dalam setong keterangan panikah Nabi Musa ngatela beda umat Nabi Musa ni ke doa tak ambu sekali. Sampai nangis yang bi Allah ni kata alam itekani. Mator Nabi Musa ada ke Gusti Allah, ya Allah, abdina ngakui umat andi umat Gusti.
mun doa nangis tambu sekali khusuk king tak lebih tekani sareng ajunan Gusti apa napa Gusti sareng Allah ni ke iblis ya Musa engkau beniking tak nekanah hajat umat tembenjeria tapi apa ternyata umat tembenjeria ketika doa meskipun khusuk meskipun nangis atinah tak masih tongkas engkau diguna Allah kenapa ilm atin orang jadi ai sembi diguna Allah anna fi qalbihi ilsyatun ilm atin apa nikah saya pikir embi karo andi embi setong takau hilang takau mate apa boleh semakin osom penyakit sampai thank you jadi pun doa tikel saya enggak kasabe na sampeyan pasitung ati dedek ka Gusti Allah Subhanahu wa taala karena ternyata yang memiliki sifat cemburu itu bukan hanya perempuan tapi Allah juga memiliki sifat cemburu mau sampai ke ibadah tak masih tung dek ke Allah sampai ke doa tak masih tung dek ke Allah sampai ke zikir tak masih tung dek ke Allah maka manfaat ben barokana ben bekas pada kata apa di banyak para hadirin masih tong dek ke Gusti Allah makanya dibuna Gusti Allah mun beda orang siapa jeung kasengko pas kemudian orang gila atina tak masih tung kasengko maka ibadah jeung orang gila tak terima bi sengko dibuna Allah Subhanahu wa taala usama setong dek ke Gusti Allah Subhanahu wa taala maka syarat pertama engki panikah khusuk nomor 2 engki panikah adalah khuduril qalbi atau tadabbur fi ma'ani oning dek ka maknana si baca gila aga alhamdulillah motor kasoon Gusti nika ilmu atina jadi pertama nika adalah khusuk nomor 2 nika faham dek ka maknana nomor 3 panika at-tawajjuh aku ongku semangat dalam doa ben adzikir dek ka Gusti Allah Subhanahu ulama lamba tak banyak saya baca amal lo tak pah banyak baharung sebarang punten sukuni tapi meskipun sukuni manti manti mun orang lamba ni ke bagian nak kena ngudah laki pas terlalu kadang bini tak usah pakai HP tak usah pakai WA cukup ngalak betoh lek sarepoh padahal dikasih bini si bini langsung cinta mun lamba yang kini bangki ngongguan boleh pernah cerita Syekhona Khalil Bengkalan nika ketika perpan mulang kitab bener situng orang rombongan ring tanih acabis ka Syekhona Khalil kiai kata kerjet Syekhona Khalil ber apa ring tanih mi rombongan riya anu kiai abdina ngagui pamator kiai abdina semangkin kento na menjagung ketika na menjagung sareng abdina tek molong isabe ketika tek polong kelakuan pas temu ilang kapi jagung abdinya kayak kosong maling jagung semangkin Syekhona Khalil perpaan mulang kitab bektonika mulang kitab nahwu koma zaidun karena perpaan mulang kitab nahwu ada bu Syekhona Khalil yowis dia baik karena kau perpaan ngaji kitab nahwu koma zaidun lapa banyak ben macam lafal koma pertama tak ada mas sering tani gila apa kok metik beri bocah selain cok hizib nasor cok rotib haddad cok apa masa kok cuma soro macam lafal koma melono koma artinya cek koma ini ke bahasa Arab cak maturan artinya cek mungkin cek lareng taninya menareng awam pakon penapa saus sereng kiai ini atau oro cukup kiai macam lafal koma adzikir lafal koma engki cukup pun lapar emas sampian peleman sering tanya gila ketika peleman kecompokan banyak macam lafal koma tak maturan jaga tak paham mereka tanya apa maksudnya Syekhona Khalil mi engkau soro macam lafal koma mi soro adzikir jaga apa maksudnya di lembutnya macam lafal koma tidak tengah malam perpan medek maling jagung ternyata maling gila pas temu mancung di tengah tegal mancung jaga pas cekau ditangkep di masyarakat di reng tani si maling gila ini ditangkep pas cekau senik yo so ngapa nih tak bisa lepah kru senik capuk lafal koma jaga koma pas jagongku pas tak bisa petunjuk
Buruk iku mumpulin tak kuat, tak kelar. Maki ke 10 ini tak kelar. Aku si mancung. Bingung sering tanda remari ya. Aca habis boleh ke Syekhona Khalil ya. Maling apa ni kening ge king tak ning patojo. De rem ka ditok ya. Bingung ngaptina. Akhirnya sareng Syekhona Khalil paringi aing. Nika sampean wujud aing. Wujud aing esrepoh sareng Syekhona Khalil. Epon tut nika bektabon. La seramaki kemaling apa nikah. Palain man sereng tani gila aing sedede Syekhona Khalil panika seramaki etam pesaki kemaling gila pas maling gila bisa tojo. Secara akal dia kan apa itu lagu koma kan tak masuk akal. Ternyata meskipun cuma lafal koma nika bisa nangkap maling. Bisa nangkep maling lafal koma karena nika keluar dari walin Allah maka lim setong kitab mun aba nika andi ate si bersih debut ulama kena man qala bismillahirrahmanirrahim min qalbin salim siapa orang marratan wahidatan siapa orang si maca bismillah sekalian keluar dari ate si bersih eserepoaki ka aing maka aing gila bisa maberes ke orang si sakit. Tapi sebalik mun orang baca bismillah saya buka leh tapi hati nak kotor sabe ke aing benijen beres pajan sake bahkan bisa mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Keluar dari atas itu. Itu penting. Makanya para bapak, para ibu, para hadirin, para hadirat bagian lakian ini termasuk pada ijazah dari Syekhona Khalil baca ki purugi lafal qom makasa bocah banyak bagi lakian koma cek pas antem maki ke bini nah insyaallah tak kira mati sampai subuh jaga menolong Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin para hadirat siaptina amul jiaki tetinikah Ibn Habib Omar bade telok perkara etam bayi pole sareng Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad tebun beliau zikir nikah sebanyak barokana dikir nikah sebanyak manfaatnya ketika abah nikah macah dikir kila pertama dalam kabadaan atap kiblat rapaan bersih nomor 2 kalaban kabadaan hadurul qalbi nyampung ateh masitung ateh dekat Gusti Allah nomor 3 dalam kabadaan soceh dari hadas raja bin hadas keni sampai nikah atap kabara pas kemudian sampean panikan ku tasbih kalaban kabadaan soceh kalaban kabadaan khusyuk ban kalaban kabadaan angen-angen maknana insyaallah dikir kila bekal tembus ban bekal banyak barokah amin Allahumma amin Allahumma. Maka ketika abah nikah hadir ke pengajian libalian apa jang istiqomah adikir tak ambu sekali mi pakun tada kunanah umpamana niki salah beni dikira beni bejeng tapi sampean salah kadang orang khusyuk akhirnya baiki agak esor beje kadang boleh masuk ke toko ka sebanyak dengan bejeng niki salah kapra jadi kadang acalanaan kaosan pande seken senik jadi ketika asujud aruku apa boleh asujud nika amit lo bangaburi nika elak dari budi kan nika aurat tengki banyak orang yang tahu nih pakuna bejeng padahal nika telak aurat otomatis betal bejeng ini baiki nika penting makanya beristung sahabat atanya ya Rasulullah ketipan apa cara nama abad itu abajang bisa khusyuk ada buku kacing Nabi mbak Andria motor apa jengah bisa khusyuk atena nyampung dek Allah ngen-angen ben kerepekir geagen seakan-akan diri pejeng terakhir mbak tak kira pejeng kode ngenangen ada pejeng kok terakhir ya engkau mari pejeng ini bisa mateh bisa odi mumpah tang pejeng terakhir pada remah engkau usapa khusyuk usapa hadir panyampung atena ke Allah subhanahu wa ta'ala maka ini kata bungkus kacing Nabi ngenangen idem pekirna seakan-akan geagen panika pejeng terakhir Allahumma sholli ala Muhammad. Abali ke keterangan gila bahwa memang anapa pengajian pada kami ditikan dengan semulja si agung karena pengajian gila aise ilmu aise ulama aise orang-orang soleh aise orang-orang si adzikir aise orang-orang si asolawat dekat Gusti kacing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad.
Beristung keterangan benika pernah itu buaki sareng ki musliatna niki pernah itu buaki bahwa saking santan barokahna sholawat sampai salawat niki bisa ngobrol takdir paste coba bisa obah kalaban paste sebe bagus situng are Nabi Khidir mereksani deka para anbiya sa'altu ila jamil anbiya kaifa yakunul abdu minas su'ada wa qad sabaqa annahum dal asqiya. Engkau debu Nabi Khidir atanya deka sakabina para nabi. Hei para nabi Allah, bisa Allah paling ngobe takdir manusia pasti nang manusia sepertama manusia gila nikah coba bakal jadi orang yang setelaka bisa nyoba jadi orang yang bagus yang bercerah falam yajib ahadun minhum maka tada sebenarnya ajawab situng orang dari para nabi dari para anbiya. Ada bu Nabi Khidir fasaltu ila Nabi Muhammad kemudian engkau atanya dek Gusti Kacing Nabi Muhammad bisa ya Rasulullah umat ajunan kak dintoh sebi Allah takdir coba bisa nyoba takdir bagus. Ada bu Gusti Kacing Nabi Muhammad yakunu dzalika bil iktsari salati alayya bisa Nabi hadir orang saya takdir coba titip bagus dari macarana kalau banyak macam salawat kasengkok debuna Gusti Kacing Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Neka amalan ringan bu debun Habib Zain bin Ibrahim bin Smith mun abe terus selamat dari akhir zaman si banyak fitnah banyak musibah banyak maksiat debun beliau nika tak usah repot cokop mah banyak macam salawat nika baca ringan amalan seringan segempang tapi banyak faedah nah banyak kejerna anapa karena ilmu salawat tidak dikasih dua zikir sallallahu ala Muhammad nyebut asmana Allah nyebut asmana Gusti Kacing Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kan banyak cerita-cerita senotuaki jelakan orang sahali salawat panika meskipun raja tusah kalau ben barokah salawat isapora sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Banyak kitab ni ke banyak, itu macam kitab ni ke banyak. Cerita-cerita senotuaki jelakan orang sahali salawat panika bakal jadi orang yang selamat. Beda orang ini kak napanya mana orang mursal nih kan pokoknya orang ahli tisni ada si seneng mursal teh kalakon tak bagus akhir orang mursal panika mate ketika mate bedereng wali amimpeh ben tapangki ben orang si mursal panika ilim kopur kabadeunah panika cempeur ben sae atanya reng wali gila teh mi bisa ngoleh tempat semulja saya pernah ilmu kopur dia membentere saya kok tahu tibi ben ilam tunya kelakuan tak bener tak tepat teh pas ngucap orang kiai abdina sebelum cabut nyabah sareng Allah abdina ki sempat entar ke pengajian ketika entar ke pengajian pas kemudian kiai saya pidato debu siapa-siapa orang saya salawat kalau ben khusuk kalau ben semangat kalau ben nyaring maka bi Allah saka pintu sana bekal sapa ora pas abdina kiai pas mau salawat ipa nyaring ipa khusuk de kalaban barokana abdina maca salawat pengajian gila maka ketika abdina peleman ka pengajian dalam kabadeun sakabina tusana abdina isa ora sareng Allah depak ka compo pas abdina cabutnya bah pas panggil sareng Allah dalam kabadeun tandi tusah sama sakaneh. Amin Allahumma. Maka debun Gusti Kacing Nabi man qala la ilaha illallah wa madda sautaha siapa-siapa orang yang baca kalimat la ilaha illallah pas panyaring macam la ilaha illallah gila maka yughfaru dzunub alfa bekal esapora tusana arba'ala fil kabairi esapora pa ibu tusarajen orang gila. Amin Allahumma. Pa ibu tusarajen esapora ada bu sahabat ben orang yang baca gila tandi tusah maka bi Allah barokana la ilaha illallah gila panika bekalnya porah deka afi ahlihi deka keluargana benda kata tangkena. Amin Allahumma. Amin. Makanya beda pengajian beda pesantren beda lembaga pendidikan ni kebarokana bekal depak deka sekitar orang se nang ke pengajian gak sah benih cuma senang ke tetangga senang ke pengajian juga oleh barokana
Tatangkeun orang semak ben ulama ngoleh barokah ulama ngoleh tampesan daripada zikir-zikir saya baca ilmu pengajian kita. Amin Allahumma amin Allahumma. Makanya dia menggunakan kacing Nabi humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Pengajian paneka disebut sareng kacing Nabi ada orang-orang seakompol kelompok-kelompok anggota pengajian pada mana Radatul Muta'allimin la yasqa bihim jalisuhum, orang yang tak kira telaka tempat tujuan. Amin Allahumma. Ternyata malaikat tiga lapor, ya Allah musibun ada semangat Gusti pengajian ngidi ngakiong kusibun budi padika melak betem ngedet edung sepanjang nunduk ya Allah sebun malaikat bener keng khusuk napa keng ajailan pas derem Gusti beda orang hadir ke muta'allimin nikah tocuna beni hadir entar ke muta'allimin ke kalau tak nyaman tibi walan tuan rumah tapak ki bener asli entar ke pengajian tocuna beni entar ke pengajian ke tiba apa debuna Gusti Allah la ta'araf pala tare malaikat pingkok tare makaping tocuna si bagus tak bagus seperti along bolong tojuk ngidi ngaki pengajian sakabeh Nabi Allah etoles orang-orang si sabara susana sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal. Para hadirin para hadirat si atina amul jiaki tak lanjeng pamator karena ki bade ki besuni sebagai Abu Dabuah jadi kita saos pamator dari badan kaula madar muga bisa ya malaki bi tegul sareng panjenengan dadi orang-orang sakabina dadi orang-orang ahli zikir orang-orang yang seneng mau selawat dadi orang-orang ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin Allahumma amin. Para hadirin para hadirat si abdina ambul jangki sekalian toh pamator dari beten kaula saja kekhilafan kalapoten abdina nyun pakborah sesobung batas epon akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum muhdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.